ओम शांति। आज ज्ञानपीढ़ अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज अव्यक्त मूल्य चिंतन करने सबुदिन पर आज आम कौन ब्रह्मा कुमार सच्चिदानंद भाई आपन स्वागत। ओम शांति। तो आज मूल्य रिविजन तारीख है 13/3/86 और मूल्य तारीख है 30/8/20। बाबा कहते सहज परिवर्तन आधार अनुभवर क्षमता। पुणी बाबा कहते बाप दादा आज निजर समस्त आधार मूरत एवं उद्धार मूरत पिला मानक देखुछंती। प्रत्येक संतान आज विश्व को श्रेष्ठ एवं संपन्न करने आधार मूरत अच्छे। भाई आज समाज रे समस्ते निराशा भितर अच्छे, निजको बहुत हीन मान्यता भावुं, किंतु भगवान से कहते तुम्हें मान हेल समस्त विश्वर आधार मूरत और उद्धार मूरत एवं सहज परिवर्तन आधार है अनुभव क्षमता। या विस्तार भाव तो सुंदर जी परम पिता परमात्मा तांकर जो दैवी संतान ब्राह्मण आत्मा मान को आधार मूरत एवं उद्धार मूरत कहते। दुनिया रे आपण देखिबे जदि सबु जिंस किछि ना किछि आधार रे परिवर्तन हेता है। ठीक से बड़ी कली जुगर महापरिवर्तन जो घटे सेटा ब्राह्मण आत्मा द्वारा घटी थाए। ब्राह्मण आत्मा प्रकृति रे की अटंती ना स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा जितेबेले धरा पृष्ठ रे आसंती ब्रह्मा को शरीर रे प्रवेश करंती एवं से गीता ज्ञान दियंती एवं जीव माने ताको सुनंती एवं धारण करंती राजयोग शिक्षा लाभ करंती ताको ब्राह्मण कहा जाए। तो ये ब्राह्मण मान को राजयोग शक्ति द्वारा से मैंने निजको परिवर्तन करने सहित विश्व पर सकाश देते। विश्वर परिवर्तन आधार होता निमित्त होता। जमी भागवत लिखाई करी कराऊ थाए मुही मो बिनु अन्य गति नहीं। तो ये कलिजुगर शेष समय जोटा संगम जुगरे स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा निज कर्तव्य करने सहित ब्राह्मण आत्मा द्वारा कर्तव्य करते एवं सत्य जुगर परिवर्तन ये ब्राह्मण आत्मा को आधार होता है। से जगह कहते तमें हूँ मोर उद्धार मूरत एवं आधार मूरत आत्मा। ये दुनिया नकारात्मक दुनिया को परिवर्तन करने तमें हूँ यार आधार एवं उद्धार मध्य जो हुए आत्मा मान ब्राह्मण आत्मा मान द्वारा ही बहुत सुंदर से बाबा कहते ब्राह्मण आत्मा ही समस्त विश्व में आधार मूरत एवं उद्धार मूरत हो पार। पुणी बाबा कहते आज विश्वर चतुर्दिगरे कौन से ना कौन से प्रकार हलचल निश्चित भाव रही। तो कि प्रकार हलचल रही किंतु यही समय तुम्हें विश्व एक कोण रही अचल अटल आत्मा मान रही। तो कि प्रकार हलचल दुनिया रे अछि आमे किभली आमे अचल एवं अटल रही परछे एभलिया परिस्थिति देखो। आज आमे जदि दुनिया को देखिबा राजनीतिक हलचल अछि, विज्ञान सत्तार हलचल अछि, धर्म सत्तार मध्य हलचल अछि। आज आपण राजनीति को देखिबे कोनोसी जिंस स्थिर नै, कोनोसी गोटे पार्टी आसुची कोनोसी जाउची तार नीति अलगा यार नीति अलगा एठी हलचल अछि। धार्मिक सत्ता भी आपण जदि देखिबे बहुत धर्मगुरु मान ना रे विभिन्न प्रकार कंप्लेन आसुची सेठी भी हलचल अछि। एवं विज्ञान सत्ता भी देखिबे जो कि अणु परमाणु परीक्षा करूची कि युद्ध करूची कि मिसाई ए बळे हलचल सब जगह अछि। आज विश्व मानव को शांति एवं स्थिरता दरकार, किंतु स्थिरता किए दे पारिबो एटा होची प्रश्न। स्थिरता से दे पारिबो जे निजे स्थिर थिबो। एवं परम पिता परमात्मा एबे जो संगम जुग राजयोग शिक्षा देउछन्ती जने राजयोग शिक्षा लाभ करी निज बुद्धि को स्थिर करि पारिबो, निजर संकल्प को स्थिर करि पारिबो, निजर स्थिति को स्थिर करि पारिबो। तो ए हलचल थिबा समय रे निजर अवस्था को अचल ओडोल करिवा पई ई राजयोग शिक्षा द्वारा आमे निजको अचल ओडोल करि पारुछे। तो परम पिता परमात्मा ये कहना चाहते ये तीन प्रकार सत्ता धर्म सत्ता राजनीतिक सत्ता एवं वैज्ञानिक सत्ता हलचल थिबा समय रे तमे माने अचल एवं अडोल अवस्था रे रहिछ। बहुत सुंदर। पुणी बाबा कहते जे वर्तमान दुनिया रे जो हलचल चली से माने किनारा करने सहारा खोजुछन, किंतु बाबा कहते दुनिया रे जहाँ भी सब अच्छी सहारा से गुडी कहूँ अल्प काल एगुड़िक कुटाख्य सदृश। जमी बन्या समय नदी गोटे कुटाख्य भासी गोटे लोक जब बुड़ी जाऊे कुटाख्यटा भी धरी पकाऊ मुझे बंची सहारा नुह पार।
तो बाबा कହୁछन एई विधि को देखि देखि अल्प कालर आधार गुडी को देखुछन जहा वास्तविक सहारा खोजुछन्ती किंतु से विधि को देखि थकी गले तो से रास्ता खोजुछन्ती तो से रास्ता बाबा हमको देखिया पे कहउछन्ती तो यार देखंतु यार अर्थ होची या जे दुनिया रे जेते बेले लोकन को पाखरे परिस्थिति आसे से माने अल्प किछि द्वारा पार हेबा पई चाहंती जेमिति काहा को जदि टेंशन आसला से भावे मु फिल्म टा मूवी टा देखि देबी कि भलो टेंशन फ्री जी को जागो भूली आसले टेंशन फ्री जो कि भाबुची जो माने निशा सेवन कोछनी मु निशा द्रव्य ने कि मु ताको परिस्थिति को पार कर देबी किंतु सेई गुडा को परमानेंट सॉल्यूशन न चिरस्थायी समाधान न चिरस्थायी समाधान कोटा ना जिते बेले आत्मार गुण कला शक्ति उन्नति घटे तापरे से परिवर्तन टा आसीताय तो परमात्मा एटी परमानेंट सॉल्यूशन कथा कहउचंती एवं चिरस्थायी समाधान परम पिता परमात्मा को सत्य ज्ञान ही हमको करि परिबो बाकी दुनिया जो हम व्यक्ति वैभव वस्तुर आधार नउचो सेटा क्षणस्थायी समाधान हे परिबो चिरस्थायी समाधान हे परिबो नाही ना तो बाबा पुनी कहउछन जे ए दुनिया रो परिवर्तन करिया पई गोटे क्षमता दरकार जेमिति राजनीतिक नेता मानक पाखरे अछि राजनीतिर अथॉरिटी अछि धार्मिक गुरु मानक पाखरे धर्मर अथॉरिटी अछि सेनि बाबा कहउछन जे तुम मानक पाखरे भी केम अथॉरिटी अछि जोटे सबुठ विशेष सेटा बाबा कहउछन जे परमात्मा अथॉरिटी तो ये परमात्मा अथॉरिटी कोन परमात्मा अथॉरिटी दुनिया रे जो अच्छी अथॉरिटी गुडा को से गुडा के मध्य टेम्पररी सेटा मध्य परिवर्तन हेते किंतु परमात्मा को अथॉरिटी होची सबुठ शक्तिशाली अथॉरिटी माने कोन जोन अथॉरिटी माने होची ता पाखरे ज्ञान थिबा दरकार ज्ञान रो अथॉरिटी थाए गुण रो अथॉरिटी थाए कला एवं शक्ति रो अथॉरिटी थाए ई अथॉरिटी गुडा को परम पिता परमात्मा को ठारू संगम युग रे ब्राह्मण आत्मा मन को मिलि थाए तो ई अथॉरिटी सबुठ पावरफुल ज्ञान माने कोन प्रकृति रे सत्य गीता ज्ञान सत्य आदि मध्य अंतर ज्ञान ई ज्ञान पाइबा पई आजि वैज्ञानिक माने बहुत खोजुछन्ती किंतु पहुंची पारना आदि सृष्टि मध्य अंतर ज्ञान पाइ पारना दुनिया रे सुख शांति जोटा चिरस्थायी केमिति आसीबो एटा साधु संत धर्मसत्ता समस्त खोजुछन्ती किंतु चिरस्थायी समाधान पाइ पारे नाहंती सेही बडी आत्मा रे शक्ति रो विकास हेबा दरकार आज देखंतु दुनिया रे लोक माने बहुत मानसिक अवस्था रे अछन्ती बहुत फुल निर्णय मध्य नै होछन्ती काहे कि तांको पाखरे मानसिक शक्ति रो अभाव अछि तो एटा जो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को ठारे जो शक्ति मिले सेटा होची परमात्मा अथॉरिटी जोटा चिरस्थायी एवं बहुत शक्तिशाली तो परमात्मा एटी ज्ञान गुण कला शक्ति रे जो अथॉरिटी दोचंदी परमात्मा को शक्ति जोटा मिलुची एटी जो हमें शिक्षित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे स्वयं परम पिता परमात्मा को हमें बुद्धि रे जोड़ी था एवं आत्मा जितले परमात्मा को सहित जोड़ी थाए परमात्मा को अथॉरिटी ताको प्राप्त हुए तांकर संगर रंग प्राप्त हे थाए तो बहुत सुंदर सबुठारु बड़ अथॉरिटी हला परमात्मा अथॉरिटी परमात्मा अथॉरिटी जेटा कि अंग संग रे कि तांकर हमें अनुभव करिया पुनी बाबा कहउछन जो विश्वर आधार मूरते मुधर पे मूरत पिला मन बाबा देखुछन्ती से दुनिया हिसाब बहुत साधारण बाबा कहउछन कोनोसी कोण रे पड़ी गछन दुनिया जहा को महान से माने बाबा का दृष्टि अति साधारण दुनिया जहा को बहुत महान बोली कहछि बाबा कहउछन जे भगवान से माने अति साधारण आ जो माने दुनिया रे दृष्टि महान नंती बाबा कहउछन से माने मोर दृष्टि असाधारण तो ए भलिया काहे कि अछि जे कि कहले परमात्मा अर्थ कारण कोन अछि देखो बहुत सुंदर आमे जहा को आजि महान बोली कहउछु महान आमे आजि दुनिया रे कहा कहउछु जी राजनीतिक क्षेत्र रे बहुत शीर्ष रे अछि कोनोसी पद पदवी रे अछि आमे ताको महान कहउछि किंबा जी खेल रे क्रिकेट हैला एथिरे जो बहुत बढ़िया खेलुछि ताको हमें महान कहउछि किंबा कोनोसी वैज्ञानिक कहले बहुत बड़ वैज्ञानिक कहले समाज सेवक को महान कहउछि दुनिया परिवर्तन हेबा पे समस्त कार्य करूछन्ती किंतु आमे जदि देखिबा इतिहास को के परिवर्तन करी पारि नाहंती तो परिवर्तन केते बेले हेबो जेतेले आमे निजे परिवर्तन हेबा निजर आत्मा रे परिवर्तन हेबो देखंतु कोनोसी देशर उन्नति सेतेले होय जेतेले राज्यर उन्नति हेतै राज्यर उन्नति जिल्ला पर निर्भर करथे जिल्लार उन्नतिटा तार गांव ऊपर गांव परिवार ऊपर निर्भर करे परिवार उन्नतिटा निजर प्रत्येक व्यक्ति ऊपर निर्भर करे एवं प्रत्येक व्यक्तिर उन्नति सेतेले होय जेतेले प्रत्येक व्यक्तिर कर्म रे उन्नति घटिଥାଏ एवं प्रत्येक व्यक्तिर कर्म रे मध्ये सेतेले उन्नत होय जेतेले तार संकल्प रे तार विचार शक्ति रे उन्नत होय एवं परम पिता परमात्मा आसीकी एठी निजर विचार शक्ति संकल्प शक्ति को केमिति उच्च करबा श्रेष्ठ करबा सेटा हमको शिक्षा दउछन्ती
जोटा कि कौन से सत्ता आपण देखंतु से माने ध्यान दउना से माने कर्म ऊपर ध्यान दउचंती कौन से नियम कानून ऊपर ध्यान दउचंती किंतु जोटा बीज जोटा ग्रास रूट जोटा आरंभ होय सेटा हो संकल्प शक्ति तो परम पिता परमात्मा एटी संकल्प शक्ति ऊपर हमको शिक्षा दउचंती संकल्प माने विचार मन विचार जो करूछा तो विचार यदि शुद्ध एवं पावरफुल करिवा ताहले हमर परिवर्तन घटी थाए तो एटी जो हम राजयोग शिक्षा लाभ करिथाउ एटी समस्ते ज्ञान गुण कला और शक्ति रे निपुण हेबा पय हमें राजयोग करिथाउ जोटा कि पिता परमात्मा जो महान दृष्टि देखि थांती काहे कि ना एटा होची परिवर्तन रा आधार हेताय दुनिया रो जो कली जुग सत्य जुग परिवर्तन आधार होची सत्य राजयोग जो करूछु सेटु परिवर्तन घटी थाए सेति पे एटी भगवान कहउछन्ती तमे प्रकृति रे होचो आधार मूल उदार मूल एवं श्रेष्ठ आत्मा साधारण आत्मा नुह तो बहुत सुंदर दुनिया रा नजर जो माने साधारण परमात्मा दृष्टि से माने असाधारण एवं दुनिया रा नजर जो माने असाधारण से माने परमात्मा दृष्टि से साधारण तो हम केबे भी निजो छोट माने करिवा नहीं परमात्मा साथी रे रखि हम परमात्मा दृष्टि से असाधारण हो रहिबा पुनी बाबा कहउछन्ती जे धर्मनेता राजनेता एवं वैज्ञानिक ई तीनोटी जाक विशेष अथॉरिटी साधारण रूप रे आसीथिबा परमात्मा क्षणिक अनुभव आशा नहीं आसुଛନ୍ତି किंतु से माने एटाको अनुभव करि पारନ୍ତି कारण से बहुत दुईधार अछिने बाबा कहउछन्ती से माने ओढणी बाहर को बाहरी नहंदी तो बाबा एते ओढणी रो कथा काहे कहउछन्ती तो की प्रकार ओढणी से माने लुचिक रहछन्ती देखंतु आजि दुनिया रे बहुत गुडे धर्म संस्था गुडा अछि बहुत गुडे क्लब्स घर अछि जो माने लोक माने सुख शांति पाइया पय जाउछन्ती किंतु से माने चिरस्थायी सुख शांति पाइ पारु नाहंती आज लोक मैंने जानिले जे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे चिरस्थायी समाधान मिली थाए एवं एमानकु शिक्षा देला वाला कौन से साधारण मनुष्य नहंती स्वयं परम पिता परमात्मा अटंती एटा किछि वैज्ञानिक माने किछि राजनीतिक सत्ता किछि धर्म सत्तार लोक माने मध्ये एटाको अनुभव कले किंतु भगवान एटी कहउछन्ती तांकर ओढणीटा फिर भी थिबारु से माने याको ग्रहण करि पारनते दुईधारे रहउछन्ती ओढणी माने होछि देह अभिमान जो पदर गर्व अहंकार अच्छी कार ज्ञान अहंकार अच्छी कार पावर अहंकार अच्छी से अहंकार जो बेले बेले भावुचंती जे माने ही समाधान करि परिबे एमान को सिखेला वाला परम पिता परमात्मा एटु ही दुनिया परिवर्तन आसियो किंतु तांकर जो छोट छोट टिकी गर्व अहंकार अभिमान रहिछि सिति पे से ओढणी भलिया ताकू से मुगले लोक कोन करे मुगले लोक कोन कहबे एते बड़ लोक कोन करे कि धर्म सत्तार जदि से जो धर्म हम जो अछंती गुरु माने हेले से जदि पळे आसीबे ब्रह्मा कुमारी को तांको सब फॉलोअर्स पळे आसीबे तांको थंडाटा बंद हे जिवो तो सेमान को से कोटा रोज संदेह जे मु जिबारे मोर संस्थाटा बुडी जिवो माने जेमिति कि हमर देखा है जे हमर इतिहास रे पढि जे मीरांकर जे गुरु थिले से जने चमार थिले जोताकर कार्य करथिले कि से तांको से लोक शिक्षा नै तनु शिवाजी को गुरु रामदास भी थिले से अति साधारण किंतु से असाधारण विद्या रे गुण रे आध्यात्मिकतार बहुत निपुण थिले तो सेति पे हमें से जो अहंकार अछि हमर ओढना अछि बाबा कहउछन जैसे कि पदर अहंकार पोजीशन अहंकार ज्ञान अहंकार बहुत बड़े शास्त्र पढिथे तांकर बहुत बड़े शास्त्र अहंकार रहिछि तो सेति में लिखा है जे पोथी पढि पढि भी हम पंडित होई परिबे नै किंतु धाई अक्षर प्रेम जदि पाठ पढि गले हम पंडित हे जिबा तो बाबा पुणी कहउछन जे समस्त पिला मानकु पिताकर संपत्तिर अधिकारी होबाटा निश्चित भाबरे मिलि थाए किंतु बाबा कहउछन समस्त संतान किंतु काहाकू मुक्ति मिले आ जीवन मुक्ति मिले कोन ए मुक्ति आ जीवन मुक्ति हला बापांकर संपत्ति रे मिलिबो समस्त आ काहाकू मिलिबो बाबा देखन तो बहुत सुंदर आजि जति भी आपण धर्म सत्ता को देखन समस्त किछि ना किछि उपाय रे मुख्य बा मुक्ति पाइबा पय चाहउछन्ते लिबरेशन पय चाहउछन्ते यार कारण होछि देखन आज लोक आत्मा माने थकी गले विभिन्न परिस्थिति रे दुख अशांति रे थकी गले समस्त को मुक्ति दरकार मुक्ति माने कोन आ गोटे परमपिता परमात्मा कहउछन्ती मु केते जन को मुक्ति मिलि थाए आ काहा को जीवन मुक्ति मिलि थाए मुक्ति माने होछि पूरा आत्माटा जोटा परम धाम जोटा रहिबा स्थान पीस वर्ड सीठी की जाय कि से रहि जाय एवं से सेठी शांति रे थाए तार सधर्म शांति रे थाए एवं जीवन मुक्ति माने होछि जीवन रे थाई कि ए शरीर थाई कि मुक्ति रो अनुभव करबा होछि जीवन एटा केते बेले हो एटा दुईटा समय रे हिताय जेतेबेले स्वयं परम पिता परमात्मा सत्य गीता ज्ञान दियन्ते एवं ताकू आमे अनुभव करथाउ एवं से ज्ञान को धारण करिथाउ हमको मुक्ति रो अनुभव हेताय जीवन रे थाई कि मुक्ति रो अनुभव हेताय संगम जुग माने कोनसी प्रकार बंधन न मनर बंधन थाए शरीर रो संबंध रो बंधन न थाए
କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ ନଥାଏ। ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତିରେ ଥାଏ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମୁଁ ବର୍ଷା ଦଉଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ଏବେ ମିଳିବ, ଯୋଉ ବର୍ଷା ମିଳିବ, ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ତ ବାବା ଯୋଉ ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲେ ମିଶୁଥିଲେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିର କାର୍ବିଆନର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସେବା ଥିଲା, ପାଠ ଥିଲା। ତ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନିଯାଇଛି। ସେବା ନଥିଲେ ଯେମିତି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦା ସ୍ଥୂଳକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାର୍ବିଆନ ଅର୍ଥାତ କରିବ ମାନେ ନିକଟତର, ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର। ତ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ ବାବା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସ୍ଥୂଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ସେବା ପରମାତ୍ମା ମୁଖ୍ୟତଃ କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ସେବା, ବଚନରେ ସେବା, ମନରେ ସେବା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତନରେ ସେବା, ମନରେ ସେବା, ଧନରେ ସେବା, ସମୟର ସେବା, ଶ୍ୱାସର ସେବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ସେବା। এই ମୁଖ୍ୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିଥାଏ, କଳି ଯୁଗରୁ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯୋଉ ଆମେ ସେବା କରିଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ସେବା ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକୁ ମନସା ସେବା ଏଠି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି। ମନସା ସେବା ମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୁଭାବନା ଦେବା, କଲ୍ୟାଣ ଦେବା, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ ୱିଶେସ ଦେବା, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନସା ସେବା ଯୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ ସେବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁପ୍ତରେ ହୁଏ। ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯୋଉଟା ଭୋର 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ଉଠିକି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆମର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉଟା କି ଦୁନିଆରେ ଏଇ ସେବାକୁ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ପରମାତ୍ମା ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଥକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାର ସଫଳତାର ବିଶେଷତା ଯାହା ବି ହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରାଶ ହେବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ପିତା ହେଲେ ଅବିନାଶୀ, ତ ସନ୍ତାନ ବି ଆମେ ଅବିନାଶୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟ କୁ ବାହାର ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ ତମେ ବେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଏଇ ୱେଷ୍ଟ କଣ ଆଉ ବେଷ୍ଟ କଣ? ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି 5 ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ କରୁଛି ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ କରୁଛି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ୱେଷ୍ଟ ଥଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଡିଭାଇନ ଥଟ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା ଦୈବୀ ବିଚାର ଏବଂ ନେସେସରୀ ଥଟ୍ ମାନେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାର। ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ମାନେ କଣ ନା ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରିବି, ଏ କାମ ହେଇପାରେ, ଏଟା ପଜିଟିଭ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ମାନେ ଏଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କେହି ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ଏସବୁ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ, ଲୋକ କଣ କହିବେ। ୱେଷ୍ଟ ଥଟ୍ ମାନେ ହଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଆଲସ୍ୟ, ଅବହେଳାପନ ଏବଂ ଘୃଣା, ଏଇ ସବୁ ବିଚାର। ଡିଭାଇନ ଥଟ୍ ମାନେ କଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୈବୀ ବିଚାର। ଏ ସବୁ କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଥଟ୍ ରେ ବି ବହୁତ ପାୱାର ଥାଏ ଏବଂ ଡିଭାଇନ ଥଟ୍ ରେ ବି ବହୁତ ପାୱାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଟା ଆପଣ ନିମ୍ନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଡିଭାଇନ ଥଟ୍ ଟା ଉଚ୍ଚ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ନେସେସରୀ ଥଟ୍ ମାନେ ନା ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ, ଆମେ ବ୍ରଶ କରୁଛେ, ଗାଧଉଛେ, ଏଟା ପଜିଟିଭ ନୁହଁ କି ନେଗେଟିଭ ନୁହଁ। ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ୱେଷ୍ଟ ଥଟ୍ ନ କରିକି ଡିଭାଇନ ଥଟ୍ ଦୈବୀ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈବୀ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଶକ୍ତି ଆମର ମନରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର। ତ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନହେଲେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ 5 ମିନିଟ୍ ହଉନା କାହିଁକି କିଛି ସଦ୍ବିଚାର ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସେଦିନ ୟୁରୋପ ବି କଣ କରିବା ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ
संख्यार आधार केते छोट नुह बाबा कहउछन जे क्वालिटी खोजन क्वांटिटी नहीं खोजन तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी भितर हम डिफरेंस केमि करि पारो देखंतु पार्थक्य केमि जानि पारो गोटे हीरा हीरा गोटे क्वालिटी जिंस जन पाखरे गोटे हीरा अछि एवं जन पाखरे रूपार 10टा 15टा जिंस अछि सबुठ मूल्यवान होछि हीरा काहे कि हीरा गोटे क्वालिटी जिंस तो सबले क्वालिटी रो दुनिया रे मध्ये इंपोर्टेंस थाए क्वांटिटी रो इंपोर्टेंस न थाए विवेकानंद भी कहउतले 100 जन जदि पावरफुल लोक हेबे ए विश्व को परिवर्तन कर देबे 1000 लोक अनपावरफुल लोक दरकार नै तो सेति भाई शक्तिशाली लोकर बहुत जरूरी थाए सेटा संख्या कम हेले मध्ये से माने दुनिया रे परिवर्तन आधार होंती परमात्मा ए जगह रे शक्तिशाली बा क्वालिटी माने काहू कहंती जा पाखरे ज्ञान गुण कला एवं शक्ति रे जे भरपूर थिबो जा भितरे आदि मध्य अंत ज्ञान थिबो कर्म अकर्म विकर्म रो ज्ञान थिबो गुण थिबो दैवी गुण गुडा थिबो नम्रता गंभीरता अर्चित मुखता जिते सब भलो गुण होची से गुण रे से भरपूर थिबे कला रे भरपूर थिबे जो 16 कला संपन्न हम सुनुथिले कला रे भरपूर थिबे सर्व शक्ति रे भरपूर न थिबे निर्णय शक्ति परखिवार शक्ति सहिवार शक्ति ई जो 8टी शक्ति एमिति अछि से शक्ति रे भरपूर थिबे जे ई सब जिंस रे थिबो बाबा पुणी कहउछंती जे पर्यंत सद्ज्ञान मिली नहीं से पर्यंत बिना शिक्षा गुड़िक कौन पूरण हो पार नहीं तेणु ये इच्छा सब बेले संतुष्ट रहा देवनी गोटे पर इच्छा उत्पन्न हो चलो तो इस इच्छा रू आम केमती निश्चिंत रह देखो कहा जाए जे ह्यूमंस वांट आर अनलिमिटेड पर रिसोर्स इज लिमिटेड मनुष्य इच्छा अनलिमिटेड इच्छा हुए कि तो दुनिया जो रिसोर्स अछि जोटा जिंस अछि माने द्रव्य अछि सेटा लिमिटेड तो अनलिमिटेड इच्छा केबे लिमिटेड द्रव्य को पूर्ण कर परिबो नाही तो परमात्मा एठी कहउचंती तमे होचो गोटे ज्योति स्वरूप आत्मा एवं आत्मा भितरे प्रेम सुख शांति ज्ञान आनंद पवित्रता और शक्ति भरपूर होती जोटा आत्मार स्वधर्म अटे तुम जदि आत्मार स्वधर्म रे रहइबो तुमर से बाहर इच्छा गुडा हबो ना तो बाहर इच्छा केबे भी पूर्ण होय गुटे इच्छा पूर्ण होला परे आ गुटे नया इच्छा उत्पन्न होय सेटा केही पूर्ण करि पाइ ना विश्व रे सेति पई परमात्मा कहे तुम आत्मिक स्थिति रो आत्मा जो सतगुणी आत्मा सी धर्म रे रहिले स्वधर्म रे रहिले हमर इच्छा रहइबो ना सेतिपय बोते दुनिया रे कह जायछि जे मैन प्रपोजेस एवं गॉड डिस्पोजेस तो हम यदि परमात्मा को इच्छा को हम निजर इच्छा करला तबे निश्चित भाव रे 100% 100% हम आपन को जमानत दउ जे आपन समस्त इच्छा पूर्ण हो समस्त इच्छा पूर्ण आ जे इच्छा रे समस्त कल्याण समाहित होई तो पुनी बाबा क्वेश्चन जे तुम्हें ब्राह्मण जीवन जो मिलला ये हला विशेषता सबुठर बड़ विशेषता हला जे कोटि कोटि आत्मा मानक मध्य रे तुम के हट तो बाबा ई महावाक्य कहीं उच्चारण करूछन जे कोटि कोटि आत्मा मानक मध्य तुम माने के हट देखंतु परमात्मा एटी विशेषता कहबार अर्थ होची जे परमात्मा को चिन्हिबा जानिबा एवं पाइबा आज विश्व रे केते जण परमात्मा को पाइछंती हम मन रे निश्चय भाव रे आसीबो जो माने भगवान को पाइछंती जानिछंती निश्चय भाव रे महान हेथिबे तांके देखि थांते सुनि थांतो कि कहि थांते माने शास्त्र में पढितले जे भगवान दर्शन करते हमर इच्छा जाने सुन प्रहलाद देखि थांतो ऑटोमेटिकली हमर ता प्रति विश्वास नजरिए आसीता तो एठी जो माने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अछंती जोटा ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी कहितो हमें से माने परमात्मा को अनुभव करिसंती आत्मा रो अनुभव करबा सहित स्वयं परमपिता परमात्मा को अनुभव करिसंती सेति में कहउचंती जे तमे माने विशेष आत्मा जदिও आम ज्ञानटा समस्त को कहा होची जणा होची जे एठी स्वयं भगवान आछंती किंतु बहुत कम लोक याको अनुभव करि पाछंती एवं ताको ग्रहण करि पाछंती सेति में कहउचंती जे भगवान को अनुभव करि पारिबा कारण तम विशेष आत्मा तो दुनिया रे बहुत लोक अछन जे माने निजे को स्वयं हर भगवान बोली स्थापित कर दैछंती तो जेमती सुनाथले इमिटेशन जदि से भीतर रहि जाथो हम जानि पारिबन जे प्रकृत सुना कोटा वर्तमान दुनिया रे बदने से बढिया जाय जे स्वयं भगवान धरा पुरुष अवतरण करले मध्ये हम ताकू चिनि पाउ जेमती कि शास्त्र देखा है जे स्वयं श्री कृष्ण आसिले भी से समय जेमती पांडव माने थिले जे तांग चिनि पारथिले
କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କଂସ ବି ଥିଲେ, ଶିଶୁପାଳ ବି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ପାରିଲେ। ଇଏ ଛାର ଗୌଡ଼ ପିଲାଟି ଇଏ କଣ କରିପାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଏ ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ ଜଣେ ଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀରେ ପଢେଇଲା ବେଲା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାକୁ ଅଫସୋସ ଘଟିବ, ଏତେ ଦୁଃଖ ମାନେ ହବ, ପଶ୍ଚାତାପ। ପଶ୍ଚାତାପ ଏତେ ଆସିବ ଯେ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଯିବ ଭଳିଆ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିବ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ପାଣି ମାନେ ଆମକୁ ବାର ବାର ଜଣେଇବେ ରକ୍ତର ରକ୍ତର ତ ବାବା ପୁଣି ବରଦାନ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ନିଜ ଧାମ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଉପରାମ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଧାମ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଉପରାମ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ହୁଏ ତାର ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ସେଇଭଳି ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ମହାନ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ବିଚାରରେ ରୁହେ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ, ତାର ବୃତ୍ତି, ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଏବଂ କୃତି ମାନେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମହାନ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ନିକୃଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ତାର ଦେଖିବା ନଜରିଆ, ତାର ବୃତ୍ତି, ଭାଇବ୍ରେସନ ଏବଂ କୃତି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ପରମାତ୍ମା କହୁଛେ ତମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ତମେ କିଏ ଅଟ? ତମେ ହଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତମେ କିଏ? ତମେ ହଉଛ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ଯାହାର ମନ୍ଦିର ଏତେ ପୂଜା ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ଜଣାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ତମେ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଏବଂ ପରମଧାମ, ପରମଧାମ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ରହିବା ଜାଗା, ଆତ୍ମାର ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ପରମଧାମ, ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଯଦି ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ରହିବା, ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବନି, ସ୍ନେହ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋହ ରହିବନି। ଆଉ ମୋହ ଯଦି ନ ରହିଲା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ରହିଲେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଆମେ ହେଇଯିବା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ହେଲା ବୋଝଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ଜୀବନ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ରହୁଥିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ଅବତାର ବୋଲି ଭାବିବା, ନିଜର ଘରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତ ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଧି କଣ ପରମାତ୍ମା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିପାରିବା। କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧି, ବଚନରେ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧି। କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆମର ଅନ୍ନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର, ବିଲକୁଲ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ହବା ଦରକାର। ବଚନରେ ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆମର ମୁଖରୁ କଟୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କମ ବୋଲ, ଧୀରେ ବୋଲ ଏବଂ ମିଠେ ବୋଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ରହିବ। ଆମକୁ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ପରୋପକାର କରିଛି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା ରହିବ, ଆମର ଯିଏ ଖରାପ ଯେ ତା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରହିବ, ଆମର ଯିଏ ଭଲ ଚାହୁଁଛି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧି ରହିବ। ଆମର ତନ୍ ମନ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି, ଧନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କରପ୍ଟେଡ ମନି ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ଇଲିଗାଲି ଆସିଥିବ, ସେଥିରେ ବି ଶୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧି, ସଂକଳ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧି, ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ବିଧି ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ରୂପକ ବିଧି ବତେଇଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠିକି ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା କେମିତି, ଉଠିବା କେମିତି, ଚାଲିବା କେମିତି, ବସିବା କେମିତି, ଭୋଜନ କେମିତି କରିବା, ଏ ସବୁର ଆମକୁ ବିଧି ବତେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଧି ଯଦି ରହିବ, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ମହାନ ତ ହେଇଯିବା, ମହାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସହଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର ହେଲା ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅନୁଭବ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ କରିପାରୁଛେ। ପୁଣି ବାବା କହିଲେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ଧାମ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆମେ ଉପରାମ ରହିପାରିବା ଏବଂ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହେଇପାରିବା ଏବଂ ସେବା କରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିୟର ଏବଂ ଡିୟର ରୁହ, ସେବାରେ ଲଗନ ରୁହ ଏବଂ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମଗନ ରୁହ। ତ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତନ କଲେ, ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ। ତେଣୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।